शुरू करते हैं टॉप स्टोरी से। हमें ज्वाइन किया बैरिस्टर अकील मलिक साहब ने। बैरिस्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अफसार साहब। पहले मैं आपसे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बारे में बात करना चाहता हूं, क्योंकि जो कुछ खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हो रहा है और जिस तरह की जो एक जंग जारी है, मुसलसल जारी है, और जिसमें खबरें आती रहती है कि मिलिट्री ऑपरेशन होगा या नहीं होगा। अभी कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग भी हुई 3 दिन पहले, और उसकी वजह यह है कि अफ़गानिस्तान से ये सारे एलिमेंट जो हैं, ईरान से, अफ़गानिस्तान से और इंडिया का इन्फ्लुएंस बहुत है। इसमें हम ये बातें सुन रहे हैं कि शायद पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जंग भी हो सकती है। और कल मौलाना फजल रहमान साहब ने हमें एक इंटरव्यू में जो बताया, जिस खदशे का इजहार किया है, अगर आप भी वो सुन लें तो आपको ज़्यादा बेहतर अंदाज़ा हो जाएगा कि हम क्या जानना चाहते हैं। इस हवाले से थोड़ा उम्मीद रखता हूँ कि इस पर मज़ीद अभी सोचने की गुंजाइशें मौजूद हैं। एकदम ये कह देना कि जंग का ख़तरा है, ये न मैं अफ़गानिस्तान के लिए मुफीद समझता हूँ और न पाकिस्तान के लिए मुफीद समझता हूँ। अगर हम उसकी तरफ कुछ थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं तो हमें कदम रोक देनी चाहिए, एक जामे एक हिकमत अमली की तरफ जाना चाहिए। मैं दावत देता हूँ हुक्मरानों को इन तमाम मामलात पर सोचें, तमाम पार्टियों को बुला लें, तमाम तंजीमों को बुला लें। हमारी मईशत तबाह हो रही है, उस हवाले से इकोनॉमिस्ट को बुला लें, वो आपको क्या मशवरा दे रहे हैं, सियासतदान क्या मशवरा दे रहे हैं, इदारे हैं उनकी भी अपनी एक सोच होती है, उनकी भी अपनी रिपोर्ट्स होती हैं, वो भी शेयर करें सबके साथ। जी बैरिस्टर साहब, आप फरमाएंगे कि क्या हुकूमत कर रही है इस मसले पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफसार साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, बिल्कुल हमारे जो एलची हैं या स्पेशल एनवॉय हैं अफ़गानिस्तान इशू पे, या अफ़गानिस्तान के सादिक खान साहब, वो फ़िलवक़्त अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं और बिल्कुल उनका 2-3 दिन का वो दौरा है, जिसमें वो एक हाई लेवल उनकी जो लीडरशिप है उनके साथ इंगेज कर रहे हैं। जो भी वहाँ पे फ़िलवक़्त मैसर हैं, जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनके साथ भी बात हुई। लेकिन बात यह है कि फ़िलवक़्त तो हमने टेम्प्रेरी मेजर्स लिए हैं, और जो बात सामने आ भी रही है, मीडिया पे भी रिपोर्ट हुई है, इवन अदरवाइज हुकूमती लेवल पे भी एंगेजमेंट तो हम बिल्कुल चाहते हैं। ये तो कोई ऐसी बात नहीं है कि एंगेज हम नहीं करना चाह रहे या एंगेज नहीं करेंगे। हमने अभी से नहीं, 12 दफ़ा उनको कितनी दफ़ा बताया कि आपकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है अटैक्स के लिए, उनकी प्लानिंग के लिए, उनकी क्यूरेशन के लिए, उनकी कोरियोग्राफी के लिए, और वहाँ पे जो अमेरिका अपने असला छोड़ के गया है या जो एमिनेशन छोड़ के गया है, वो पाकिस्तान की सरजमीन में पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है। अब यहाँ पे अफसार साहब देखने वाली बात यह है कि उनको 12 दफ़ा जब बताया तो उनको भी पता होना चाहिए कि जब उनकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है तो कोई खुद मुख्तार मुल्क जो है, कोई सॉवरन कंट्री जो है, वो ये अलाउ नहीं कर सकता। तो पाकिस्तान बिल्कुल बहज़ियत एक हमसाया मुल्क होने के नाते हमारा फ़र्ज़ है हम उनको बताएं, और हॉट परसूट में अगर कोई हमें ऐसा एक्शन लेना पड़ता है इन खवारजीज के खिलाफ तो बिल्कुल हम वो एक्शन लेंगे, और उसमें फिर कोई टेरिटोरियल बाउंड्रीज नहीं देखी जाएंगी। बैरिस्टर साहब, आपकी ये बड़ा क्लियर कट मैसेज है कि सॉफ्ट स्टेट से हार्ड स्टेट्स। आपकी बातों से लग रहा है कि सॉफ्ट पावर या हार्ड पावर, अभी आपने जैसे जिक्र किया सॉफ्ट और हार्ड स्टेट का, कि पाकिस्तान के पास ना सॉफ्ट पावर का ऑप्शन रह गया है ना हार्ड पावर का ऑप्शन रह गया। आपकी बातों से ये लग रहा है जैसे पाकिस्तान थोड़ा सा बेबस है, मजबूर है, ऐसा ही है आपकी बातों से जो महसूस हो रहा है? नहीं, पाकिस्तान बिल्कुल नहीं अफसार साहब, आई टेक एन एक्सेप्शन टू दिस। पाकिस्तान बिल्कुल कोई मजबूर नहीं है, बिल्कुल कोई बेबस नहीं है। आपने अपने इब्तदाइये में भी आज कहा कि 16 खवारजी जो हैं उनको जहन्नुम रसीद कर दिया गया, और बिल्कुल कोयटा में भी जो हो रहा है या इवन बलूचिस्तान के वेरियस पार्ट्स में हो रहा है, वहाँ पे भी तो आप देखें ना। फिर आप ये चीज़ भी मीडिया पे हाईलाइट करें। मैं तो आपसे कहूँगा कि जो BYC या बलोच यकजहती कमेटी है, वहाँ पे फिर अफगान नेशनल जब वो खुद ही तशद्दुद करके पुरअमन एहतजाज के नाम पे एक इंतशार फैलाते हैं, और जिस तरह उन्होंने जो कुछ किया फिर वो बॉडीज़ भी जो है वो गायब कर देते हैं, तो इस तरह तो नहीं करना चाहिए उनको। कम से कम अगर कोई फॉरेन नेशनल जो है उनके किसी एहतजाज में, जो कि वो कहते हैं पुरअमन एहतजाज है, पुरअमन एहतजाज तो नहीं है, और उसमें शामिल है, और पाकिस्तान के जो टेरिटरी में वो इंतशार फैलाना चाहते हैं, तो फिर ऐसा तो नहीं हो सकता। आपने कहा फॉरेन नेशनल थे, शुरू किया अफगानिस्तान के साथ। आपने कहा फॉरेन नेशनल से बलोच यकजहती कमेटी के मुजाहरे में, आपके पास इसके बारे में ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है? और किस मुल्क से थे वो,
اور ان کی وہ قومیت کیا تھی؟ کیونکہ ہمیں افغانستان سے زیادہ پختون آتے ہیں یا تاجک آتے ہیں یا ازبک آتے ہیں، بلوچ تو ایک الگ سے ان کا سارا احتجاج ہے، ان کا لائن اور ہے، تو یہ کیسے آپ تھوڑا سا بتائیں گے اس پہ؟ دیکھیں، جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ اپنی انویسٹیگیشن جاری و ساری رکھیں، اور جو ابھی واقعہ ہوا وہاں پہ وہ آپ نے دیکھا تمام تر معاملہ، اور اس میں بالکل جو پریلیمنری انویسٹیگیشن میں چیزیں جو شواہد سامنے آئے ہیں ان میں ایک بالکل کریڈیبل انفارمیشن موجود ہے۔ انویسٹیگیشن کے تھرو یہ انرتھ ہوا کہ اس میں ایک جو تھا وہ بالکل افغانی نیشنل تھا، اور اس میں کوئی ایسی دو رائے نہیں ہے۔ بالکل ہماری جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ انویسٹیگیشن کے تھرو تمام چیزیں یہ جو ہیں انرتھ کر رہے ہیں، انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں۔ یہاں پہ یہ بات کہنا ضروری کہ تورخم بارڈر ہم نے ایک کوئک فکس ضرور ہے کہ ہم ان کے ساتھ ٹریڈ کی بھی بات کر رہے ہیں، دیگر بھی بات کر رہے ہیں۔ ابھی ہم نے ٹیمپرری جو ہے تورخم بارڈر کھولا ہے، لیکن اس کا ایک پرماننٹ حل ہونا چاہیے، جہاں پہ افغانستان کے باشندے جو افغان ریفیوجیز یہاں پہ ہیں، چاہے وہ افغان اوریجن کارڈ پہ ہوں، چاہے پی او آر پہ ہوں یا دیگر ہوں، دیکھیں ان کی ریپیٹریشن ہونی ہے۔ ہم بڑے مہمان نواز لوگ ہیں اور 4 دہائیوں سے ہم نے یہ بڑی مہمان نوازی کی ہوئی ہے، لیکن جب ہمارے اپنے ملک کو نقصان ہو رہا ہے اور ہماری اپنے شہریوں کو نقصان ہونا شروع ہو جائے تو پھر ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے شہریوں کے اوپر کسی اور جو ہے فارن نیشنلز کو ہم پریفرنس دیں یا ان کو جو ہے وہ کوئی ایسی تقویت دیں۔ تو حکومت ڈٹرمنڈ ہے کہ 31 مارچ تک جو ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے افغان شہریوں کو یہاں سے پاکستان سے جانے کی، اس پہ قائم ہے حکومت؟ اور اس میں سے کون کون سے شہری جائیں گے جن کے پاس یہاں رہنے کا ویزا ہے یا نہیں ہے، وہ سب چلے جائیں گے؟ دیکھیں، نہیں، ابصار صاحب اس میں 2-3 کیٹیگریز ہیں، یہ ڈیفائن کرنا، ڈیفرینشیٹ کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کی افغان اوریجن جو ہیں وہ اے او آر کارڈ والے، وہاں پہ ان کے لیے جو ہے وہ تو 31 طے ہے کہ 31 حکومت جو ہے وہ اس کا ایک ریزالو ہے کہ 31 مارچ تک انہوں نے نکلنا ہے اور ریپیٹریشنز ہونی ہے۔ جو پی او آر کارڈ ہولڈرز ہیں، اور بالکل ان کو ہم نے جون کے آخر تک کا ٹائم دیا ہے، اور ان کی ابھی جو صادق خان صاحب وہاں پہ ہیں ہمارے اسپیشل انوائے افغانستان پہ، جو ڈسکشنز ہوئی ہیں وہاں پہ ہائی لیول، تو وہاں پہ یہی بات آئی ہے کہ ان کی طرف سے ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ باعزت طریقے سے ریپیٹریشن ہونی چاہیے، اور ہم بھی کہتے ہیں کہ جی بالکل والنٹری ریپیٹریشن ہو اور باعزت طریقے سے ہو، ہمیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ہم کوئی زور زبردستی تو کسی کو نکال نہیں رہے، ہم تو صرف اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ڈیڈ لائن دی ہے، اور اس ڈیٹ تک اگر کوئی نہیں نکلے گا تو بالکل اس کے بعد پھر جو میجرز حکومت نے لینے ہیں، چاہے وہ اسٹرکٹ سٹرن میجرز ہوں، وہ ہم لیں گے۔ اب تیسری کیٹیگری اس میں ایسی ہے کہ جو امریکہ، برطانیہ یا دیگر جو ہیں جو وہاں پہ فورسز کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں، جو ان ویٹنگ ہیں یہاں پہ دیگر ممالک میں جانے کے لیے، تو ان کی لسٹ جو ہے اگر وہ ایمبیسیز ہمیں پرووائڈ کر رہی ہیں، اور کچھ نے تو کی بھی ہے، لیکن جو ہمیں پرووائڈ کریں گے کہ وہ ان کے ری لوکیشن پروگرام میں ایگزسٹ کر رہے ہیں اور وہ ری لوکیشن پروگرام میں ہیں، تو بالکل ان کو ہم بالکل نہیں چھیڑیں گے۔ لیکن اسلام آباد پنڈی کی حد تک ان کی رہائش نہیں ہو سکتی، جو آؤٹر سکرٹس ہیں ان میں بالکل ضرور ہوگی۔ ہمیں اسلام آباد اور آپ اسلام آباد پنڈی سے ان کو نکال دیں گے، لیکن میرا یہاں پہ ایک سوال ہے